हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर्स 1 to 10 और 2D शेप्स। तो चलो किड्स, सबसे पहले कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ऑरेंज कलर, रेड कलर, वॉलेट कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। Let's start kids. One, number one. Two, number two. Three, number three. Four, number four. Five, number five. Five के बाद क्या आता है किड्स? Six. Five के बाद आता है six. Seven, number seven. Eight, number eight. Nine, number nine. 10, number 10. तो चलो किड्स, अब ड्रॉ करें 2D शेप्स। स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार, ऑरेंज कलर, ऑरेंज स्क्वायर, वॉलेट कलर, वॉलेट सर्कल, पिंक कलर, पिंक ट्रायंगल, ग्रीन कलर, ग्रीन हार्ट, येलो कलर,
Yellow star. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Square, circle, triangle, heart, star. Bye bye kids. Like, share and subscribe.